So, mamimigay na nga tayo. Panam. Tolong reload. Anywhere sounded to Panam. Nana boss. Okay. Ano? Right. Right. I'll patik user naman. I wait you. Okay. Palaleo sa pala. Palindindindon. Ayun. Okay, thank you. You happy? You like it? No problem. No problem. You, no problem. I got padindindindon. Padindindindon. I got. You have. Meron. Meron.
Ano to? Laki. Guys. Ay. Hoy, nagkalat na naman yung uran ba? Okay. Okay. Ano to? Laki. Pumpkin ba to? Wala ko abot na lang. I fake him. He said no. Oh. Your mom. It's okay. Your mom. I'm in her phone. Oh, your dad. Okay, sure. Hey, sorry. Sabi mo sa kapatid. Sabi mo sa kapatid mo, daglit lang. I got no dad. Ano ba itong cellphone nila ako? Ang ganda. Daylight far out. Okay, fine. Say hi to my vlog. Say hi to my vid, please. Say hi to my video. Yun. Okay. Bye.
username. Dong 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 sa TikTok. Okay, I wait. Okay. Okay. I'll wait. Done. Tung 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 Okay. Okay. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Watch natin. Hey, Bunny. 2 KJ na Bunny. I got you. Ito ba may KJ na? Nita mo terandanda. Subscribe. Rila, elefante legit il tetto. O din dun. Elefante. Add nyo lang ako si Yuki. CC_Yuki. Ito yung ano ko Ganto, ayan ganto yung tura ko. May damit ako, pero dito wala. Kasi sa game wala, pero dito meron. So, dito na nga natatapos ang video na to. And, thank you sa lahat. Ito ang part 14. So, bye. So, agad ako magpo-post ng video. Kaya, maghintay ka lang ha. Antabayan na lang kita. Bye!